Hi guys, for today's video guys, sa diri din dapita na amiron diri sa Campestuhan Highland Resort. Diri siya makita guys sa Talisay City, Negros Occidental. Mao ni siya guys ang pinakababaw nila nga swimming pool. Diri mi ganahan maligo guys kay naa ni siya diri balod. Pag mo tingog na gani ni siya, mo balod na siya dahin guys, tapos mo bula na siya dahin, may manggawas nga mga bula nga sabon. Diring gapita guys, murag ubay-ubay giniron kay tungod kuan summer na siya, daghan gid kay nga ligo diri guys. Mao ni siya ang swimming pool diri sa may babaw. Ang pinakadako nila nga manok, makitaan po ninyo guys. Salamat dai sa ako ang cousin kay gi-invite ko dai niya nga moanhi mi ron diri kay diri na mo gi-celebrate ang iyahang birthday party diri sa Campestuhan Highland Resort. Sa diri guys, nagsuri-suroy pa mi para makakuha mig picture kauban sa kuang mga tita. Diri mi nagtuyok-tuyok mi diri dampi kay mo adto mi sa manok nga pula. Mao ni siya ang pinakadako nga manok sa Campestuhan. Very nice place ni siya guys para sa mga imong pamilya magbanding-banding kauban sa mga family nimo. Diri mi guys nag picture sa mi kay musaka na mi diri dayon sa may babaw diri sa may manok nga dako. Mao ni siya ang manok ni Kano nga pula. Nagpicture pa diri akong mga tita. Na diri dapita guys, nakasaka namin diri sa babaw. Makita na ni namo din guys ang si King Kong. Naana si King Kong guys, dako kay na siya. Sa may ubos na ni siya nga part. Naana ni ang mga cottages nga mga gagmay. Dako pag kay ni sa ubos guys, kay gi-construct pa nila. Diri dampi mao ni siya ang pagsaka na mo diri sa gibutangan sa manok nga pula. Kanais gid sa view guys, sulit ang imuhang pagbisita. Mauna kong tita guys, nagpicture pud sila guys. Ang imuhang entrance diri guys, sulit kaayo kay tungod perting daghana diri ang mga kalingawan guys. Daghan kay ang mga view nga nami kaayo picturean. Dili nimo mahuman og usa ka adlaw og suroy og libot. Nami diri guys, mag-overnight ka kauban sa imong pamilya kay masulit gid nimo ang imuhang pagsuroy o paglibot-libot diri sa Campestuhan. Mao ni siya guys ang mga bukid. Naa ni siya sa kilid sa mga bukid, na ay dako kay nga bukid perting taasa. Nami siya kay guys kay kuan siya ba, bukid siya pero na-develop. Nami kay siya pasyal-pasyalan. Sa diring dapita may bag-o silang gi-construct guys nga mga cottages o daghan kay ni siya guys. Na diri gaobra pa ni sila. Sa diring dapita nag picture po mi diri, naabot nami sa may ubos nga part sa Campestuhan. Na ay daghang kay makita nimo diri guys. Ang diri kanay sa usa nami kay guys mga ang view. Bisag init kay guys, nagsige ra mi diri picture kay pagkadugay-dugay ani maligo nami. Kay pagka dili pud mi kadugay diri guys kay layo baya pod ang amua. Antes mi mga 3 hours antes mi makaabot diri lugar. May mga slide na sila giobra guys, gi-construct nila ning bag-o. Mao ni siya guys diring dapita na sa may ubos po ni siya dampi guys, pero wag mi kaabot sa ubos. Daghang salamat guys, og thank you for watching. Bye bye.